राधा आउ मीरा केवल कृष्ण को प्रेम भाव रखबा पाई भल पाइथिले। कृष्णंकर पाटराणी है आज्ञा तीनटा के 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 रुक्मणी को प्रभु प्रथमे हरण करे आनिथिले विवाह ये हरण कले रे गुण न जोग बिजोग इटा हमरा छाणी लगा ना के हरण बोले सखा चुरई आनिथिले प्रभु रुक्मणी को प्रभु चुरे आनी करे विवाह करथिले। भगवान भी चोर काम कले नहीं माने हरण करथिले सखा जेबे शिशुपालन सहित विवाह कर दोथिले रुक्मणी भाई हेले रुक्मी तो प्रभु बाध्य हो गले हरण करवा लगे। जे भगवान हे शिशुपाल के भगवान क्या बोलुथिले भाई बोलुथिले हटा परे ताकर मेसिर पिला हां हां जे शिशुपाल बियाह थिले बहु भी तो बोलिथिते नहीं सखा लक्ष्मी अवतार हेले रुक्मणी नारायण अवतार हेले कृष्ण सेति लगी प्रभु काना कले लक्ष्मी को अलगा लोक के दे देले सेति लगी भगवान हरण करले माने लक्ष्मी अवतार हेले रुक्मणी एते लागि हरण करि दे तो वासुदेव कृष्ण प्रथम पत्नी हेले रुक्मणी द्वितीय पत्नी हेले सत्यभामा तृतीय पत्नी हेले जामवंती जे तीनटा प्रभु विवाह तीनटा रानी के जे रुक्मणी के हरण कले की गुण कले आनले सत्यभामा के क्या ता करी करे आनले दान देखि आनिथिले सखा अरे जाम्बवती के क्या ता करी आनले सता मणि संगे जाम्बवती के दान हिसाब आनले हां हां रुक्मणी के हरण करी करे आनले हरण करे आनले सत्यभामा के जीती करी आनिथिले सुमंत को मणि दे करी बोला तो सखा हो एही परि भाव रे जे प्रेम कला से प्रभु को पायला एती तो कृष्णंकर अष्टपाद वंशी अछि आठटा नारी के हन आठटा आर गोटे पुराने प्रमाण दिछे जे 16108 नारी आठटा नारी नरकास खाली बाटे खाली बैंक कोना काम चाली छे तो सखा एबे यंग बालिका मान कर लगी एबे टिके चटनी टिके दिया जाऊ जे ई मटन पकोड़ा देल पाइस खेल हइती मन ने बोलला जे तुम की चटनी दरकार हां सखा चटनी टिके दमाए जे क्या चटनी देबो इटा आलू चिटका हां या साजनी काना है गोला क्या डकना तमर पाई जदी कोना हला बेले भगवान कली जुगे एमसील आनबो आर जो रहता है दबो आर छुटी दबो जे हमर पाई भंती झर झर गलु थिला एमसील देली छुटी जेबे बुनाले करवा साजनी काना है गोला सजनी झुमरा लागी गला पहला देखुथिल जे लाजे उठिलु
নানি করি যেতে রকিতিবু বাবু যতন্তি যতন্তি তুহি গাল চুনে লাগেই বেশি কারণ ধন্য নন্যে মন্ন কেফে নেই সুদিলা ইহাতে কুড়ি দিকে ফুসলে এলা ইটা শোনা এড়ে এড়ে বাবু মন ইয়ং বালক মান কর কি এবে মোর বাবা মানকর দিনর গীত থেকে গানি মোর বাবা যেন টালনি বাঁধিছন মোর বাবা মানকর মন হলে কাহে যে দুঃখ বা সখা সমস্তଙ୍କର গীত টিপু আমি সেই করি এ বাবা মন কর 84 সালের গীত ওটা গাইনি হ ই গীত গাব লে লে লহরি চলো দেখি জিমা লহরি পরে নাচু ছন্দতি পিন্দি করি এও কে বলিছ শুন বিয়ানে আবার তালগো কলারস সীতারাম সীতারাম রাধেশ্যাম নামরে কেতে গোটে ভারত মুদ্রা প্রদান করছন সুন্দর প্রশ্নଟେ কহিছন যে রাধাকে তো মাই বইলে কৃষ্ণ কেনতা করে বিয়া হলে রাধাকে তো কৃষ্ণ নিয়ে বিয়া হবা চন্দ্রসেনা বিয়া হইতিনি কিন্তু বাল্যকালের রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ମଧ୍ୟ বিবাহ এ পিলা ছুয়া বেলে তুমি কম সে কম 40 টা কনিহারি পর পিলা খেল খেলিছে হাগালে বিয়া হনি না বেলে হবা তো রাধা কৃষ্ণଙ୍କର বিয়া হবাটা বরাতি জীবু ভোজি পাতি হবা ব্যান্ড বজা বুঝি দরকার আরো চুরে যদি আনলে বেলে বি ঘরে পোনা পোনা করছন নেলে মুক্তি নাই 12 18টা করমু খালি ধোপ বলে রো তো সখা হুয়া খালি ধোপ বলে মানে মোর বাবা মানকর দিনর গীত 84 সালের গীত যেনটা কি এবে বর্তমান ইউটিউব মাধ্যমরে এবে ভাইরাল চলিছি কেন গীত কেন গীত ছি 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 জননী ছি 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 রমণী ছি রে ছি রে ছি 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 জননী ছি 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 জননী ছি রে ছি রে ছি ধনকে চিল্লু ননি সোনাকে মনকে চিল্লু নাই সোনাকে চিল্লু বানাকে চিল্লু মনুষ্য চিল্লু নাই ধন আছে বলে তার সঙ্গে ধন তুই ও ভাই গলু ধন বিনা তুই মনটাকে ধন জানি নে পায়লু তবে সাধন যুগ দেলু নাই জানা করি দেলু রে তুমি সর্তা করি রে পঞ্চারুণের মার বসা যাই নিয়ম করি রে ধন নাই বলি তার সঙ্গে ধন তুই বলেই গলু ধন ଥିଲା ধন মনটাকে তুই জানি নে পাইলু মুই গাঁ যাই করি আসলা বলকে কেনতা পাসরি দেলু রে ননি ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি 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 রে ননি ছি 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 রে ননি ছি ধর্মরে ভিতর ফল যাকে